Ayan mga kabuakak, meron tayong natanggap na parcel. Ayan, regalo to sa akin ni Ma'am Irish. Sabi niya, buksan ko na daw. So, buksan natin anong laman nito. Kasi sabi niya parang customized. Tama ba ako? Ayan, tingnan ko nga. Check mo kasi di ko lang ko within. Ayan. Personalized. So, yun. Personalized. So, ayan guys, buksan natin. Naku, grabe ha. Meron akong regalo mula kay Ma'am Irish. Ayan. Thank you, Ma'am Irish. Nagino ko kahabol ba sa gunting? Hello, grabe magid siya ka. Nakuhan ko kay Murag na nakabutang ba nga handle with care. Ayan. Tingnan natin. Baka babasagin siya. Ang abog niya. Sige kong katawa ang abog. Ayan. Buksan natin. Ayan. Naku, Ma'am Irish, salamat sa advance gift. Thank you so much, Ma'am Irish. Ayan mga kabuakak, meron tayong regalo from Ma'am Irish. Wait. My God, is struggle is real talaga tayo. Ay, may bag. So, dapat talaga ilalagay siya. Tingnan natin. Ay, ang cute. Ang cute ng lalagyan. Ayan, tingnan natin. Tadang! Uy, wow! Ay, so, nahulog yung... May USB. Ay, ano? Grabe! Tingnan nyo, oh. Meron nakalagay, Teacher Marlon. Oh my God! Oh my God! Personalized nga siya. Oh my God! Tapos may pa USB pa, oh, di ba? My God, ano to? Ayan, meron pa siya. Ang ganda. Parang hindi ko siya, parang magi-guilty akong gamitin siya. Oh my God! Teacher Marlon! Ayan mga kabuakak, nakalagay. Teacher Marlon. Personalized nga. Hala, uy. Tapos ano to? Oh my God, what is this? Para saan to? Ay, ballpen din! Oh my God! So, meron tayong dalawang ballpen. Ay! Hala, thank you so much, Ma'am Irish. Uy, hala, uy, my God. My God, unsa ka man ipaggamit? Ay, ang cute! May nakalagay. Teacher Marlon. Oh my God, thank you so much. Thank you so much, Ma'am Irish. Ma'am Irish, uy, kagwapa, ani. Uy. Oh my God. Oh my God. Thank you kaayo. Grabe, ang ganda. Super. Super. Wait, wait. Oh my God. Oh my God, natagaw a catch. Oh my God. Ayan. Guys, super ganda. Regalo sa akin. Thank you. Thank you, Junior. Ayan, thank you, Ma'am Irish, sa regalo. Super ganda po. Thank you so much. I love you. Ibalik ko na siya sa box. Ayan, para malagay ko siya sa Christmas tree. Under the Christmas tree. Thank you, love you.